second session namin kay Coach Jack. Junction Point. Sana ako ang pangarap ko dito sa training namin ako. Makahanap ako ng kamatch ko. Makahanap ako ng kamatch ko na mahina rin sa boxing. Ayos yun. Simula na ng journey yun. Right. Yep. 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 Right in. Yep. 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 Straight. Fast. Yep. Straight. Fast. Straight. Yep. Fast. Yep. Fast. Yep. Yeah. Yep. Press, left straight. Yeah, press, left straight. Pivot, straight, hook. Patras, hook. Hook straight. Parang din sa inyo. Hook straight. Yeah, press, straight. Pivot. Straight. Perkat. Perkat. Perkat hook. Press. Set. Jump. And jump. 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 Bante. Jump. Susundan mo ako ha. Jump. 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 30 seconds. Straight. Apat. Tras. Tras. Apat. Apat. Wait. Padi. Jump. Jump. Right. Right wing. Asan? Jump. Punta din to ha. Yung pag... Ang sige moment. Jump. Jump. Next, ganun ulit. Jump. Wait. 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 Yung ginagawa yung gano'n. Pagbababa ka, hips ba yun o tuhod? Legs. Legs. Parang ilulus nyo talaga pag suntok nyo. Parang kayo nalaglag. Boom. Parang Parang paisa rin nun. parang nalaglag talaga. Boom. Hindi siya yuko, no? Kasi pag pinwersa yung Nakakapagod. Nakakapagod. Ngayon nga eh. ang doon, ang buwelo doon, para kayo nalaglag. Para kayo nalaglag. Boom. Mas mabilis. Mas may wala siyang exert ng energy. No? Oo nga. Kasi pag parang gagano ka, titigasan mo yung ano mo. Gagamitin mo yung core mo pag ganun. Oo nga, okay, tama. First round ng meets kay Coach Jack. Alright. Diyan mo. Jump. Jump. Straight. Up straight. Up straight. Up straight hook. Up straight hook. Pa, up straight hook. Pagtahok. Roll. Okay. Okay. Up straight hook. Roll. Yan. Mali. Pagtahok. Roll lang, ganun lang. Roll lang. Yan. Ibabaan mo pa. Ako ba? Ano? Huwag ka na gumanon. Pagka-hook mo, roll ka lang. Straight ka lang, ba? Pagka-roll. Kasi ang mayroon nun, dito, diba? Yun. Yan, yung ganyan lang. Huwag ka nang pupunta dito. Okay. Just relax lang. Yan. Tapos lagyan mo ng pang! Pang! Okay. Yan. Yan. Lugtungan mo ng hook na pag ganun. Left ulit. Left ulit. Right, pa. Jab. Jab, slip ha. Jab, slip. Dito. Jab, slip yan. Ay, dito na lang pala. Jab, slip, tapos body. Okay. Ay, wala mo ng power. Jab, slip, body. Hindi pa ganun ha. Pag ganun. Uppercut. Yan, Okay. Ganyan. Okay. Wait. Yan, spa. Yan, spa. Yan. Spa.
Uppercut. Body. Pagka-tap ng hook, body, okay. Pang! Boom! Yan. Nice. Yan. Pagka na. Boom! Ha! Tayo. Nice. Nice. Ito, ano lang to ah. Hindi, para mas, ano ka, para mas focus mo is yung body. Ito, sampal lang to, pang-aning lang to. Pam! Boom! Para, ito pang-tulak lang. Boom. Okay. Gets. Parang pang... Hindi mo siya ilalaksan. Para, pam! Boom! Mas mabilis. Tingnan mo, mas mabilis ka pa. Mabilis ka makakaano. Yan, ganun. Parang alisin mo lang yung depensa niya. Yeah. Anungin mo lang. Nice. Yan. Yan. Dito, ganito. Tapos, i-grip mo to ah. Pag magbabody ka, i-grip mo tong kanan mo. Tapos, boom! Bam! Yan. Ganun dito. Yan. Yan. Kasi wala ka na sa ano yan eh. Sa center. Kaya kahit huwag ka matakot bumitaw ng body. Kasi wala ka na sa center. Pag sinuntok ka, di ba? Sinuntok, wala ka na sa center eh. Okay? Nice. Tap. Straight. Matas. Straight. Power. 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 Buta. Yan ang set, mag-gulo. Yan nyo guys, oh. Guys, sira na yung gloves ko, oh. Kasi sumuntok mo. Hindi kasi, 1 year na rin sa akin itong gloves na to. Hindi siya masyadong nagamit. Pero ngayon, nagamit siya, kaya sira. Dito ka lang mag-straight. Uppercut. Para support pag ano. Uppercut talaga yan. Yan. Good. Jump straight. Good. 1. 1, 2. 1, 2. Good. 3. 3. 4. 5. 5. Straight. Slip straight. Slip straight. Slip straight. Slip straight. Jump. Jump. Double jump. Double jump. Double jump, double jump. Double jump. Double jump. Lagi yung mag-iwan ng tukod. Nice. Nice. Pa. Nice. Tukod. Tukod lang. Tukod lang. Tukod. Tawa mo. Straight. Tukod. Straight. Tukod. Straight.
Jab. Nice. Jab. Safe. Pa. Straight roll ah. Exit. Jab. Maganda rin, jab. Straight roll, exit. Oh. Jab. 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 Jab straight. Jab straight. Jab straight exit. So, ganun ang nangyari. Yung first part, nag-drills kami. Footworks ang tawag doon, no? Nag-footworks kami kay Coach Jack. Tapos, after ng footworks, nag-meets kami. Around 5 rounds, 4 or 5 rounds ng meets. 12:56 ng tanghali. Napakagaling, napakasulit. May improvement ka na sa galaw mo, di ba? Wala na. Improve. 1 week pa lang ng coaching ni Coach Jack. Na-improvement na raw, sabi niya. Baka binubola ako para tuloy-tuloy lang yung training. Binabola ko siya para lumaban talaga. Pero, yun nga, ina-announce ko dito. Putik, i-upload ko to. Ano yun, sa ngayon, short-term pangarap ko yun na lumaban ng amateur. Yeah. At, eto, sinabi ko to kay Joshua eh. Never kong kinahiya na 36 years old now. 36 years old, ngayon ko palang gagawin yung, ngayon ko palang pinapangarap yung first amateur fight ko. Ako nga 34 eh.